Mayong adlaw mga kauma. Welcome na sa dinhi sa atong garden. Kini nga video mga kauma akong ipakita ning akong gitanom nga watermelon. So tulo lang ni sa kapunuan. Kada punuan niini nagpadala lang tahanig isa ka bunga. Ato na po ni siyang gipuningan mga kauma para nga mudagko gyud ang iyahang bunga. Nagtry gid tag tanom ani kay atong nakita nga okay kayo ang income haning mga watermelon tungod kay bugat o mahal ang kilo nini mga kauma niya halinon pa gyud. So dinhi makita ninyo nga naatay container sa tubig. Ato na siyang gibuslutan og gamay para ang pag-aga sa tubig hana mga kauma tulo lang, so dili gyud masubra nga kabasa ang yuta kay gamay ra kayo ang bangag nga atong gibuslutan na. So dinhi mga kauma makita ninyo nga naka-pro na ni ato ang watermelon.